Među narodom Običveji dugo se prenosilo jedno staro predanje. Predanje o zaštitnici koja je bdjela nad djecom dok je svijet spavao. Kažu da snovi nikad ne dolaze sami. Dok neki donose mir i lijepe uspomene, drugi sa sobom nose strah, nemir i sjenke koje nestanu čim svane novi dan. Zato su stari Običveji pričali priču o Sibikaši, ženi pauku. Davno, kad su guste šume okruživale velika jezera, a logorske vatre bile jedina svjetlost u noći, narod Običveji živio je pod njezinom zaštitom. Niko nije znao odakle dolazi. Niko nije znao gdje odlazi kad se na istoku pojavi prvo jutarnje svjetlo. Ali starješine su govorile da je bila tu. Uvijek. Dok bi se posljednji žar logorske vatre pretvarao u pepeo, a djeca polako tonula u san, a Sibikaši je plela svoje nevidljive mreže kroz tamu. Poput pauka koji strpljivo plete među granama, i ona je tkala nit zaštite oko onih koji spavaju. Starci su govorili da je njena briga bila toliko velika da nijedno dijete nije ostajalo samo dok je žena pauk bdjela nad njima. Tako su prolazile godine. Djeca su odrastala, rađala su se nova, a noći su ostajale mirne pod zaštitom Sibikaši. Ali vrijeme je donosilo promjene. Porodice su počele da putuju dalje od svojih starih domova. Neki su slijedili rijeke kroz guste šume. Neki su potizali logore kraj udaljenih jezera. A neki su odlazili toliko daleko da su između njih i starijih naselja ostajali dani putovanja. Narod se širio preko prostrane zemlje. Sa svakim novim putovanjem rasle su i brige. Kažu da su mnoge majke noću posmatrale svoju djecu dok spavaju i pitale se hoće li ih zaštita Sibikaši pronaći i na tim dalekim mjestima. Dok je vjetar prolazio kroz krošnje borova, a plamen logorski vatri titrao u tami, razmišljale su o starim pričama koje su slušale od svojih majki i baka. Hoće li žena pauk pronaći put kroz beskrajne šume? Hoće li njena mreža stići preko velikih voda i do najudaljenijih logora? Odgovor niko nije znao. Ali starješine su se sjećale njenih mreža. Posmatrali su pauke kako među granama strpljivo pletu svoju nit. Prisjećale su se zaštitnice koja je toliko dugo čuvala djecu njihovog naroda. I tada su ljudi počeli da prave male obruče od savitljivih vrbovih grana. Unutar njih plele su mreže nalik onima koje plete pauk. Vješali su iznad mjesta gdje djeca spavaju, ne kao običan ukras, već kao uspomenu na Sibikaši i njenu zaštitu. Tako je prema starom predanju nastao prvi hvatač snova. Od tada
Tada se vjerovalo da dobri snovi pronalaze svoj put kroz mrežu i spuštaju se do onoga koji spava. Loši snovi i nemirne sjenke ostaju zapletene među njenim nitima. A kad se na horizontu pojave prvi zraci jutarnjeg sunca, njihova svjetlost odnosi sve ono što je tokom noći ostalo zarobljeno. Tako je zaštita žene pauka nastavila da živi među ljudima. Tiha poput noći, nevidljiva poput vjetra, postojana poput zvijezda koje gledaju na površinu velikih jezera. I zato se, prema starom predanju naroda Običvej, hvatači snova i danas vješaju iznad mjesta gdje ljudi spavaju. Ne zato što su samo lijepo ispletene mreže, već zato što posjećaju na vrijeme kad je jedna drevna zaštitnica bdjela nad djecom i nije željela da jedno od njih ostane samo u noći. Možda je upravo zato ova legenda preživjela toliko vijekova, jer gdje god postoje snovi, postoji nada da neko na njima bdije. Hvala vam što ste zajedno sa nama otkrili još jednu legendu iz bogate riznice priča naroda širom svijeta. Pretplatite se na kanal Legende svijeta i pridružite nam se u sljedećem putovanju kroz mitove, predanja i legende koje vrijeme nije uspjelo zaboraviti.